दर्शक बंधु आज गोटे मजालिया गप नहीं मु आसी आपण मानक पाखक आशा करुच्ची भिडटी आपण मानक मन को निश्चित भाव में छुईब। जदि भिडटी आपन को भल लगे ताहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को आदौ भूलें। दर्शक बंधु चलतु आरंभ करवा गपटी। गपटी हूँ आपण को व्यवहार कहीदेव आपण केमिति। दर्शक बंधु गोटे राज्य रे गोटे लोक थाए से काम पाउन थाए। दिने राजांकर मंत्री आसी थाए गाँ को बुलिबा पाई। से लोकटी जाई मंत्री को कहला आज्ञा मत गोटे राजा दरबार गोटे चाकरी दिंदे मु हैरान होउची आउ आपण जदि सुपारिश करते राजा हुए तो मत कौन काम राज दरबार रे निश्चित भाव मत दियंते। मंत्री कहले अच्छा तो पाखे कौन गुण अच्छी जे कि तते राजा खुशी है कि सब चाकरी रखा राज दरबार रे पाखरे स्थान देवे। लोकटी से मंत्री को कहला आज्ञा मु लोकर मुह देखिकी से लोक केमितिका कहीदे पारि। केवल लोक नुहे प्रत्येक जीव जंतु एमान मुह देखिले मु जानीदेवी तांकर बैकग्राउंडटा। मंत्री कहले अच्छा ठीक अच्छे यही कथाटा मु राजांकर कान रे पकेइबी। यापर मंत्री चलीगले राजा पाखक एवं से कथाटी कहले आज्ञा आज जाइथिले मु ग्राम बुलिबार को गोटे लोक देखाला। से लोक कौच कि आपण दरबार रे चाकरी करिवो। मु ताकू कहली अच्छा तोर कौन गुण अच्छी जे कि तू राजा दरबार रे चाकरी करिया पे योग्य विवेचना मन करुचु। से लोकटी कहला आज्ञा मु लोकर बा जीवजंतुर मुह को देखिकी कहीदे पारि तार पछ कथा गुड़ाक। राजा को यह आश्चर्य लगिला कहला ताहले परीक्षा तो गोटे निहाती करने आवश्यक पड़ुची ना कौन कौच मंत्री। तो मंत्री जन कहले आज्ञा परीक्षा हमें करवा तापरे रखिबा। तो से लोकटी को मंत्री के हाथ में राजा निर्देश देले जे अमकई दिन आसी राजा दरबार रे उपस्थित रहिबा पाई। कहले आसंता काली तते राजा तांका दरबार को डकैछंती तते चाकरी देबे किंतु ताहा पूर्व से तते परीक्षा करिवे। यदि तू से परीक्षा रे उत्तीर्ण हेबु ताहले तते से चाकरी रे रखिबे। लोकटी कहला ठीक अच्छे राजा कौन परीक्षा नेबे समस्त परीक्षा दबा पाई मु प्रस्तुत। यथाविधि अनुसार लोकटी राज दरबार रे ठीक समय पहुंची गला परीक्षा दबा पाई। राजा से समय अश्व पाखरे छिड़ा है तांकर प्रिय अश्व माने घोड़ाटी पाखरे छिड़ा है चारा खोता। से लोकटी के देखिकी कहले अच्छा तमें से लोक जे कि मुह देखी सब जिनसर पछ कथा कहीदे पार। लोकटी कहला आज्ञा मुझे से लोकटी कहला राजा घोड़ाटी आड़ को इशारा करी कहीदेले कहले घोड़ाटी विषय कह। सांगे सांगे लोकटी कहला आज्ञा ए घोड़ा पिला दिने ता माँ ठारू क्षीर खाइनी गाई क्षीर खाई बड़ होइची। तो सांगे सांगे राजा आश्चर्य होगले एवं अश्वपालक को डकैले कहले अरे तू जो आनी तू जानिछु। कहला हाँ घोड़ार माँ कौन पिला दिने मरी जाइतिला। कहला आज्ञा हाँ से कौन गाई क्षीर खाई बड़ होइची। अश्वपालक कहले हाँ। तो तापर राजा खुशी हो गले कहले अरे वाह ये सतरे। तापर से अश्वपालक कहले हो तू एथर जा। राजा तापर से लोकटी को कहले अच्छा तमें केमिति जानिल जे एई घोड़ाटी पिला दिने से तार माँ क्षीर न खाई गाई क्षीर खाइची। सांगे सांगे से लोकटी कहला आज्ञा देखिए घोड़ा जितेबाला खाए जी मैंने असली घोड़ा माने घोड़ार परिवार जी जन्म बा घोड़ार परिवार बढ़ी आसी सी कौन कर छण को खाइला बेले सी छण को उठेब एवं ऊपर को अनेक से चोबेबा को लगे किंतु ए घोड़ाटी तल को अनेक गाई खाइला भाया खाऊची। सेठू मु जानीदेली जे ए घोड़ा घोड़ा परिवार बढ़ीनी बरम गाई परिवार बढ़ी। तो राजा कहले ये तो वाह बढ़िया कामिकिया लोकटे आपको तो मत निश्चित रखा पड़ो।
ଲୋକଟିକୁ ତାଙ୍କ ରଜ ଦରବାରରେ ଚାକିରି ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ତୁ ଆଜିଠାରୁ ତୁ ଏଠାରେ ରହିବୁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ରାଜା ଖୁସି ହେଇକି ଘୋଡ଼ା, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ଏସବୁ ଦେଇଦେଲେ। ରାଣୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲୋକଟିକୁ ଡାକିଲେ। କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଣୀ, ତ ଆଙ୍କର ଫେସ୍ ଦେଖିକି ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି? ଇଏ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ମାନେ ବାହା ହେଇଛି, ମାନେ ଇଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ବାପା ମାନେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ ଯିଏ, ସେମାନଙ୍କର ଇଏ ଅରିଜିନାଲ୍ ଝିଅ ନା କ'ଣ ଆ ଭିତରେ କହିବ? ରାଜା ପୁରା ସିଓର ଯେ କି ରାଜ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେ ବାହାଘର ହେଇଛନ୍ତି, ରାଜା ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଇଏ ଲୋକଟି କହିଲା ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା କରି ଯଦି ନ ରାଗିବେ ମୁଁ ରାଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିପ୍ପଣୀ କରିବି। ରାଜା କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ରାଗିବିନି, ବିଲକୁଲ ରାଗିବିନି, କହ। ଏ ଲୋକଟି ତାପରେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମଣିମା, ଇଏ ଆପଣ ଯାହାକୁ ମହାରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି ବିବାହ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ରାଜା ପରିବାରରେ ବିବାହ ହେଇଛି, ସିଏ ତାଙ୍କର ଝିଅ ନୁହେଁ। ତ ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ମିଛ କହୁଛୁ ତୁ? କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ତାପରେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସେ ରାଜା ନିଜେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁକୁ ଡକେଇଦେଲେ। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଶାଶୁମା, କହିଲ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ନା ଆପଣଙ୍କ କେଉଁଠୁ ଆଣିଥିଲେ ଏହାକୁ? ତ ଶାଶୁମା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି ଶିକାରକୁ, ସେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଏ ଝିଅଟି ମରିଯାଇଥିଲା। ତ ଆମର କଥା ଥିଲା ଯେ କି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଯିଏକି ଆମର ବନ୍ଧୁ ସ୍ଥାପନ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ଝିଅଟିକୁ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଉଠେଇ ଆଣିଥିଲି, ତାକୁ ଝିଅ କରି ପାଳିଲି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ସେ ଆଜି ପରିଚିତ। ତୁ ଏତେ କଥା ଜାଣିଲୁ କେମିତି ରାଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ, ମାନେ ଯେଉଁ କାମ ଦାମ କରୁଛନ୍ତି ରାଶି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଉ ରାଉ ଦେଖିକି ମୁଁ ଭାବିଦେଲି ଯେ ଇଏ କୌଣସି ମାନେ ରାଜା ପରିବାରର ନୁହେଁ, ଇଏ ଅନ୍ୟ ପରିବାରର। ନହେଲେ ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ପରିବାରର ତାଙ୍କ ଭାବ ଠାବ ଅଲଗା, ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ରାଉ ରାଉ ହେଲେ ଇଏ କଲେ, ମୁଁ ସେଠୁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ଇଏ ଖାନଦାନୀ ନୁହନ୍ତି। ତ ରାଜା ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଆଉ ସେଦିନ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ଦିନେ ନିଜ ଉପରେ ଗର୍ବ ଆସିଲା। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତ ରାଜ କରିବା, ଏଥିରେ ତ ମୋର ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଦିନେ ଡକେଇକି ପରୀକ୍ଷା କରିବି ଏ ଲୋକ ପାଖରୁ, ତ ମୋ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜାଣିବି ମୁଁ ନିଜେ। ତାପରେ ସେ ଲୋକଟିକୁ ଡକେଇଲେ ଏବଂ ରାଜା କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଜି ମୋ ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ କର। ତ ଲୋକଟି ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କହିଲା ଆଜ୍ଞା କହିବି ସତରେ, କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ ମୋର ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍। ରାଜା କହିଲେ କ'ଣ ସେ କଣ୍ଡିସନ୍ଟି କହ? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଆପଣ ନ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଟିପ୍ପଣୀ କରିସାରିବା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବେ ଯେ ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ନ ଦେବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପଛ କଥା ଗୁଡ଼ାକ କହିବି। ରାଜା କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବିନି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲି ତାପରେ ରାଜା କହିଲେ ଏଥର କହ। ଲୋକଟି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଆଜ୍ଞା ମଣିମା କ୍ଷମା କରିବେ, ଆପଣ ଏହି ରାଜ ପରିବାରର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ତ ରାଜା ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଆରେ ଆଚ୍ଛା କେମିତି ତୁ ପ୍ରମାଣ କରିବୁ ଯେ ମୁଁ ରାଜ ପରିବାର ନୁହେଁ? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ମାଆକୁ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ରାଜା ତାପରେ ତା ମାଆକୁ ଡାକିଲେ। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ମାଆ ଆଉ ଏଠିକି ଆସିଲ। ତା ମାଆ ଆସିଲେ। ରାଜା ସେଠୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ମାଆ ସତ କହିଲୁ ମୁଁ ତୋ ପୁଅ ନା ନାହିଁ, ମୁଁ ଏ ପରିବାରର ଲୋକ ନା ନାହିଁ? କହିଲେ ଆରେ ନା ନା, ତୁ ଆମ ପରିବାରର ନୁହଁ। ରାଜ ପରିବାରର ଯେତେବେଳେ କେହି ନଥିଲେ, ତ ରାଜା ଆଗକୁ ଯେଉଁ ରାଜବଂଶ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଯାଇକି ଅଶ୍ୱ ଯେଉଁ ମାନେ ଯିଏ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ରଖନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ତ ଆଣିଲି। ତ ରାଜା ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ହଉ ମା' ତୁ ଯା। ତାପରେ ପୁଣି ଆକୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଦେଲେ। ତାପରେ ସେଠୁ ରାଜା ପଚାରିଲେ ଆଚ୍ଛା ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ଯେ କି ମୁଁ ଏ ରାଜ ପରିବାରର ନୁହେଁ? କେହି ଏକଥା ଜାଣନ୍ତିନି, ତୋତେ କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିଲା? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା କରିବେ, ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କହ ମୁଁ ଦେବିନି। ତାପରେ ସେ ଲୋକଟି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ପରିବାରର ଲୋକ ବା ନିଜ ରାଜା ଥାଏ, ହେଲା କି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ହେଇଯାନ୍ତି ରାଜା, ତାହେଲେ ହୀରା ମୋତି ମାଣିକ ତାଙ୍କ ବେକର ଯେଉଁ ହାରକୁ ଛିଣ୍ଡେଇକି
सी दे दियंती दान स्वरूप जो जहाँ पर खुशी रुहति किंतु आपण दौरान कौन मेंढा छेली गाई ये सब दौरान से जानीदेली जे आपण ये राज परिवार नुह आपण होती कौन सी गोटे अलग परिवार जहाँ खुशी हेले जी एवं अनुताप कले से सतरे ये तो थिला गपटी दर्शक बंधु गपटी आप कौन शिखिले जे कि आपणकर व्यवहार कहीदेव आपणकर संस्कार केमिति आपण फैमिली केमिति तेणु दर्शक बंधु व्यवहार रे केबे दरिद्र करंतु व्यवहार भल करंतु आपण माने निजे आपणक परिचय समाज आकर रखंतु कौन भूल कहले कि जय जगन्नाथ दर्शक बंधु जदि भिडियोटी भल लगी थाए गपटी आप मन को छुई थाए ताने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने आदौ भूल जय जगन्नाथ।